असम के शोणितपुर जिले के ढेकियाजुली पुलिस थाना क्षेत्र में फिर से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीराकटा से दुष्कर्म करने वाले युवक को पकड़कर कल रात लोगों ने संगठन की मदद से ढेकियाजुली पुलिस को सौंप दिया। उल्लेखनीय है कि ढेकियाजुली पुलिस थाना क्षेत्र के एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक ने प्यार के बहाने एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। युवक की इस करतूत के कारण 16 वर्षीय लड़की गर्भवती हो गई। अचानक लड़की के बीमार होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। वर्तमान में दुष्कर्म की शिकार गर्भवती लड़की अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जूझ रही है। इसके बाद हिंदुत्ववादी नेता चाकलादार और अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ आमसू की शोणितपुर जिला समिति, पीराकटा क्षेत्रीय समिति और कई अन्य संगठनों की मदद से पीराकटा से लोगों ने लंपट युवक को पकड़ लिया। युवक को पकड़कर संगठन की मदद से कल रात लोगों ने ढेकियाजुली पुलिस को सौंप दिया। ढेकियाजुली आरक्षी थाना एलेकार এটা যি জঘন্যতম কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, ধৰ্ষণতকৈ মানে জঘন্য। তো সেই জঘন্য কাণ্ডৰ যি অপৰাধী আৰু সেই অপৰাধী আজি সেই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে মিলি কৰায়ত্ব কৰি আজি ঢেকিয়াজুলি থানাত সমজাই দিছে। আৰু তাতে মই এটা কথা অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ ৰাইজ এটা ভাতৃত্ববোধৰ মাজত আঁকোৱালি চবেই আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ থাকিব। আৰু সেই যিটো ধাৰা সেইটো অব্যাহত থকাৰ আশাৰে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিম এই অপৰাধীজনক যেনেকৈ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি বিহা হয়। এলেকাত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমচুৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত সেই অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে, কি ক'ব? হয়, প্ৰথমেতো যি এটা বেয়া কামত লিপ্ত থকা আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা, আমি ঘটনাটো শুনাৰ লগে লগে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্তৰ বিষয়ে আমাক সহযোগ বিচাৰিছিলে আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা অঞ্চলৰ এটা টীম লগতে পীৰাকটা আঞ্চলিক সমিতিৰ এটা টীমে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই অভিযানত লাগি গৈছিলে আৰু ল'ৰাখিনিয়ে খুব কষ্টৰে এই দুষ্ট মনৰ ল'ৰাটোক আজি ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে। কথা হ'ল আমচুৱে কেতিয়াও দোষীক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। সি লাগে যি জাতিৰেই হওক, দোষ কৰিছে সি শাস্তি পাব লাগে আৰু কোনো আইনৰ সুৰুঙাত সি বাচি যাব নালাগে। যি এটা ঘৃণনীয় কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে যেনেকুৱা পৰ্যায়ত যিমানখিনি শাস্তি পাব লাগে আইনে সেইখিনি শাস্তি দিয়ক, আমি সেইটোত সহযোগ কৰিম। আৰু এনেকুৱা ঘৃণনীয় কাম যে আৰু নহয় সেইটোৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হ'ব লাগে। আৰু সমাজত এইটো আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, আমচুৱে এই দোষীৰ পক্ষত কেতিয়াও নাই, অপৰাধীৰ পক্ষত কেতিয়াও নাই, লাগিলে সি মুছলমান ল'ৰাই হওক। আজি এইটো এটা আপোনালোকৰ ওচৰত উদাহৰণ এটা। खबरों की दुनिया, मनोरंजन, शिक्षा और खेल कूद के साथ सब देखने को मिलेगा एक ही जगह पर। आज ही डाउनलोड करें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल आईफोन में चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस। आपका अपना मनोरंजन से भरपूर आपका साथी चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस।